Basic lechon kawali idol. Ayan. Ala idol Jess. For this video idol, so magluto tag lechon kawali idol. So tara pa niko. So first step, simple idol, tubig, water, yan ang pabukalan. Latan ang ato ang karne idol. So yan, salt, at saka paminta. Ayan. Siyempre idol, ato ang karne, pork. So ayan idol, ang meat. Takpan idol hanggang kumulo. So ayan na idol, kumulo na. Siyempre idol, lata ni siya idol. So pwede na nato ni siya i-fried. So let's go idol. Ayan, siyempre idol, ito na ang kawali natin idol. Siyempre idol, pagdaglasa natin idol, lagyan natin ng asin. Siyempre idol, konting massage lang para manood talaga ang lasa. So ayan, isik lang to idol ha. Siyempre idol, salang na natin sa mainit na mantika. So let's go. So salang na natin idol. Ayan. Siyempre idol, baliktarin natin. So, golden brown naman sa gilid idol. Ayan. Baliktarin natin. Ayan, tignan nyo naman idol. Ang ganda. Ang pula-pula. Ayan. So, idol, so few minutes idol. So luto na to ang lechon kawali. Ayan. Naku po idol, ano ba ang kulang? Ako, masarap to sa pulutan na idol. Tingnan nyo naman idol. Ayan. Siyempre idol, slice na natin. So tara. Siyempre idol, slice na natin. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman idol. Mas juicy pa, juicy. Ayan, tingnan nyo naman idol. Juicy pa yan idol. Ayan o. Oh. Siyempre, cubes lang natin. Ayan. Tingnan nyo naman idol. Ano ba ang kulang ito idol? Pangpulutan. Ayan. Lechon kawali. Siyempre, idol, di na mahitabo kung walay sausawan. So, buhat ang sausawan, idol. Siyempre, idol, ito ang sausawan is soy sauce, idol. Soy sauce, Bombay, at saka suka, dato puti. Ayan, idol. Okay na siya, idol. Pahit sa ni. Para inong gwapo pod. Datong tilawan. Ayan. Atin idol ito. Basic lechon kawali idol. Ayan. Ala idol Jess. Ayan. Thank you so much sa pag-view idol. God bless everyone. Aping mo kanunay. I love you so much. Muah.